अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन। वेस्ट पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान में शुगर माफिया को हाईलाइट करना है कि किस तरह वो पाकिस्तान में उन्होंने लूट मार का एक बाजार गर्म किया और लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो उन्होंने कमाए हैं सिर्फ इस छोटा सा समझ लें कि एक जितनी हमारी घरेलू ज़रूरियत की चीज़ें हैं उसकी एक चीज़ जो चीनी है जो शुगर है उसको बेस करते हुए कितना ज़्यादा जो है वो और आई थिंक कि ये पीडीएम गवर्नमेंट का जो 15 महीने का टेन्योर है उसका ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। उसकी रीज़न है कि इस और ये ओपन एंड शट केस है, अगर कोई इसको मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो ये बड़े विद इन डेज़ ये सारी हर चीज़ जो है वो हाइलाइट हो सकती है। देखें आप एक ज़री मुल्क में हम सब रह रहे हैं, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो गन्ने की पैदावार भी रिकॉर्ड होती है, उसके बाद जो चीनी मतलब पैदा की जाती है वो भी उसकी जो मकदार है वो भी हमारी किसी हद तक ज़रूरत से भी ज़्यादा बनाई जा रही होती है। व्हिच मीन्स कि चीनी को बहुत ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। जैसे इमरान खान के टेन्योर में या पीटीआई के दौर में मतलब 85 तक तो सिर्फ़ ये है कि उन्होंने शुगर माफ़िया को थोड़ा कंट्रोल किया और अब ये जो 15 मंथ का टेन्योर गुज़रा है, इसमें हुआ ये है कि चीनी तो बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा हो गई पाकिस्तान में, लेकिन साथ ही एक बहुत खतरनाक डिसीजन ये लिया गया कि अब इस चीनी को एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमाए जाएँ ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा हो और डॉलर्स की जो शॉर्टेज है वो पूरी हो, ये उन्होंने जवाब बताया। लेकिन अलमिया ये है कि चीनी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई है और उसपे लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलर्स इवन कमा लिए गए हैं और उसके बाद अब उससे भी जो कह लें कि अलमनाक सिचुएशन है वो ये है कि अब हम चीनी जो है वो इम्पोर्ट करने की क्योंकि मतलब शॉर्टेज है चीनी की और जब शॉर्टेज होती है, जब किसी चीज़ की मतलब सप्लाई कम हो, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। किसी चीज़ की पैदावार कम हो डिमांड से मतलब जितनी डिमांड है उस डिमांड से कम अगर पैदावार हो तब भी रेट ऊपर जाएगा। लेकिन इन्होंने अब अगर ये इम्पोर्ट करते हैं चीनी तो फिर वही चीनी जो अभी 185 तक चली गई है, हो सकता है कि 200 से भी क्रॉस कर जाए। अब दूसरी तरफ हमारा जो माफ़िया है इसी चीनी से रेलेवेंट वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ कि जो इसी सिचुएशन का फ़ायदा अब उठाएँगे और जहाँ से भी ब्लैक में जिस भी रेट पे चीनी उन्हें मिलेगी स्टॉक में, वो इसको जमा करेंगे और फिर देखेंगे कि 200, 230, 50 कब ये रेट बढ़ता है और उसके बाद हम भी मतलब जो जो उनका नाजायज़ नफ़ा है, वो भी कमा सकें। और नाज़रीन सोचने की बात ये है कि कफ़न को जेबें नहीं होती और ना ही जेबें हैं। दैट मीन्स कि आप कब्र में कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सिवाय आपके जो अच्छे अमाल हैं और जो आपकी मतलब बेलौस जो खिदमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है, कि इंसान को इंसान की खिदमत में लगे रहना चाहिए, लेकिन बेलौस उसमें बगैर किसी लालच और खुदगर्ज़ी के ये खिदमत होनी चाहिए। इस सारे प्रोसेस में अगर अंडरस्टैंड करें तो मैं एक सॉल्यूशन एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम चीनी बायकॉट की मुहिम चलाते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल आप पूरे पाकिस्तान ने मतलब चीनी बायकॉट कर दिया कि जी हम ये चीनी जो है ना ये वाइट पॉइजन ये जो सफेद जहर है ये हम खाएंगे नहीं तो ये रोड पे आ जाएँगे। ये आई एम टेलिंग यू कि ये मतलब रोड्स पे स्टॉल लगा लेंगे कि किसी तरीके से हमसे खरीद लो, किसी तरीके से हमारा हाँ, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने अगर इन्हें रिलीफ़ दे दिया है कि जी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये इस सिचुएशन का भी फ़ायदा उठा उठा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने आफ्टर ऑल पॉलिसी बनानी होती है और उनकी जो पॉलिसी है उसको बेस करते हुए सारे डिसीज़न्स हो रहे होते हैं। तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वो अवाम जो पहले ही महँगाई के तूफ़ान में पिस रही है और अ, अभी रिसेंटली जो है वो बिजली के बिलों का जो एक कह लें कि सुनामी आया है और उसमें जो जिस लेवल के बिल्स लोगों को आए हैं, कोई बालियाँ बेच रहा है, कोई मतलब अपने एसेट्स को बेच के तो सिर्फ़ बिजली के बिल दे रहे हैं।
باقی معاملات ادھر ہیں، بچوں کی تعلیم سے لے کے کھانے پینے تک جو بھی ان کی بیسک ضروریات ہیں، ان سے ہٹ کے ان کا سب سے بڑا جو چیلنج بنا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ جی ہم بجلی کا بل کیسے ادا کریں۔ اور اب جو ریلیف کرنٹلی دیا گیا وہ یہ ہے کہ جی ہم قسطیں فی الحال قسط میں دے دیتے ہیں۔ یہ اس ٹاپک پہ بھی ہم جو ہے بعد میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، کس طرح عوام کو جو ہے وہ اپنا مقروض بنا لیا گیا ہے کہ قسطوں میں بھی۔ اب شاید کہ چینی بھی ہمیں قسطوں میں خریدنی پڑے گی، اور جو ہماری نگران گورنمنٹ ہے، حکمران ہے، ان کا تو سمپل ہے کہ جی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو مسائل ان کی تو ٹینشن لے ہی نہ آپ، کہ یہ کوئی پہیہ جام ہڑتال نہیں ہونے جا رہی، کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اور میں حیران ہوں کہ پہیہ جام ہڑتال بھی شہزادوں نے اس دن رکھی ہے جس دن انڈیا پاکستان کا میچ ہے، تاکہ کوئی گھر سے اتنی جلدی نکلے ہی نہ۔ تو یہ میرے خیال میں کیلکولیٹڈ کچھ ڈیسیژنز ہیں جو بڑے، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں جہاں ہماری سوچ بند ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہے تو ان سے 10 قدم آگے ہمیں اپنی سوچ رکھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح، کیونکہ ہم پاکستانی آفٹر آل پس رہے ہیں، تو اگر ہم ایک بن جاتے ہیں اور ایک لیول پہ مطلب کوشش کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ چینی بائیکاٹ کی اگر ہم مہم چلاتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ چینی نہیں خریدے گا، نہیں کھائے گا، مطلب ایون دو کہ ان کے پاس چوائس پھر بھی ہوگی کہ اس کو ایکسپورٹ کریں، اور اس میں پھر وہ گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے کہ جی، کیونکہ آفٹر آل نوٹیفکیشن تو گورنمنٹ کی طرف سے، تو اگر گورنمنٹ نوٹیفائی کر دے کہ جی چینی بالکل ایکسپورٹ نہیں ہوگی، اور دین ڈیفینیٹلی ابھی جو شارٹیج ہے ایکسپورٹ آلریڈی جو انہوں نے کی ہے، اب اس کے اکارڈنگلی امپورٹ ہونے جا رہی ہے، اور امپورٹ مطلب کہ ڈالرز میں امپورٹ ہوگی، اور پھر آپ کو جواز بھی یہ دیا جائے گا کہ جی چونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو اس لیے چینی بھی مہنگی ملے گی۔ تو یہ میرے خیال میں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نیا مذہب جو ہے ایجاد ہو گیا ہے کہ پیسہ اور پاور جیسے بھی ملتا ہے اس کو حاصل کرو، تو یہ وہ جنون ہے جو ہم سب کو لے ڈوبے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویسے تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون فیکون ہے۔ شاید کہ ہم لوگ یونائٹڈ نہیں ہیں، ہم میں اتفاق نہیں ہے، ایک ڈیوائیڈڈ نیشن ہے، اس لیے آئی ایم ایف کی مد میں کسی نہ کسی لیول پہ کوئی بھی گورنمنٹ آ کے ہمیں پنچ مارنا شروع کر دیتی ہے، اور ہمیں عادت بھی ڈالی جا رہی ہے کہ یہ پنچ کھاتے رہو اور چپ رہو، مطلب مار کھاتے رہو اور چپ رہو۔ تو یہ اس طرح کا کہہ لیں کہ ایک ایڈکشن دی جا رہی ہے، جس طرح ایک پاؤڈر یا پاؤڈر پیتا ہے نا تو وہ اپنی ہوش میں نہیں رہتا، اسی طرح عوام کو ظلم سہنے کی ظلم سہنے کا ایک نشہ لگایا جا رہا ہے کہ ظلم سہتے جاؤ اور مار کھاتے جاؤ اور بولنا نہیں۔ تو اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ اس کو کس طرح ہم سب لے کے چلتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔